मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते दीन विनायक पाद नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सिद्धि भवतु मे सदा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकारं चन्द्रताराधिपम् आकारं चन्द्रताराधिपं नमः सात्विकं शिवं 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 థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నాట్యక్రియ ద స్కూల్ ఆఫ్ భరతనాట్యం గురు శ్రీమతి భవానీ విజయ్ గారి విద్యార్థి భరతనాట్యాంశంతో మన ముందుకు వస్తున్నారు. గణేష్ గౌతమ్ నర్తి